जय जगन्नाथ पिले आज आम नवम श्रेणी ज्यामिति बही रे त्रिकोणमिति विषय विषय आलोचना करवा। त्रिकोणमिति कौन तार इंग्लिश होची ट्रिगोनोमेट्री। से तीनोटी वर्ड रो व्युत्पत्ति हेची ट्राई गोनोमेट्रन। ट्राई अर्थ थ्री तीन, गोनो अर्थ आंगल कोण, मेट्रन अर्थ मेजर माप, तार तीन कोणर माप ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर मन ना ट्रिगोनोमेट्री हला तीन कोणर माप त्रिकोणमिति। ताले त्रिकोणमिति विषय रे पढ़िबा पूर्व आमे प्रथमे समकोणी त्रिभुज पर धारणा रहा उचित। समकोणी त्रिभुज क्या कहते ताले मन रख पिले समकोणी त्रिभुज क्या कहते ना जो त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री बा समकोण। समकोण परिमाण 90 डिग्री ताले जो त्रिभुजर गोटे कोण परिमाण 90 डिग्री ही थाए ताको समकोणी त्रिभुज कहते। ताले जानि जागुर पिले त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण केते पढ़ी थबा गुरु। तीन कोण जाक मिसी के डिग्री 180 डिग्री। ये कोण धर 60, ये कोण हला धर 100, ताले 160 आ इटे हबो 20 180 ताले तीन कोण मिसी के हबो 180 डिग्री। ताले क्लियर विषय रखले त्रिभुजर जे कोण त्रिभुज तमे कर तीन कोण जाक मिसी के कोण तीन कोण मिसी के हबो 180 डिग्री। ताले त्रिभुजर तीन कोण समष्टि 180 डिग्री। ताले देखलो ताले समकोणी त्रिभुज का कहबा ना समकोणी त्रिभुज कहबा जे त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री बा समकोण। समकोण 90 डिग्री ताले देखलो जदी गोटे कोण 90 डिग्री हे गला ताले आउ दीटा कोण मिसी 90 हो कारण 180 हो ना ये 90 फुट हैला आउ दीटा मिसी 90 ताले दीटा को मिसी 90 हेले 90 रु गोटे को कम हो धर गोटे 60 हैला गोटे 30 गोटे 50 हैला गोटे 40 गोटे 70 हैला गोटे 90 हो दीटा मिसी ताले 90 रु जो कम कोण को कहंती सूक्ष्म कोण। सूक्ष्म कोण परिमाण 90 डिग्री कम, स्थूल कोणर परिमाण 90 डिग्री अधिक, समकोण होची 90 डिग्री हला। सूक्ष्म होची 90 डिग्री कम, एटा लेस देन एटा ग्रेटर देन एटा इक्वल। ताले एई जो जोड़े कोण रहिले एटा 90 डिग्री पड़ेला आ रहला ए कोण आ सी कोण। ये दीटी कोण 90 डिग्री कम होबो ताले 90 डिग्री कम हो आ कोण कहबा ना सूक्ष्म कोण। ताले कहला देखि समकोणी त्रिभुज रे केतोटी सूक्ष्म कोण अछि केतोटी अछि ना दीटा। ताले दीटा कोण मिसी के डिग्री ना 90 तीनटा को भी 180 दीटा मिसला हो कते 90। ताले एथरे शॉर्ट क्वेश्चन तो परीक्षा रे पचरा जीवो जे त्रिभुज रे दीटा कोण मिसी गिरी 90 डिग्री होथबो ता त्रिभुज कहबा ना ता कहबा से समकोणी त्रिभुज दीटा कोण मिसी 90 हे होची। यदि आउ एमती प्रश्न पचारियो जो त्रिभुजर जोड़े कोण मिसी गिरी तृतीय कोण से समान सीधा भी से समकोणी त्रिभुज। क्लियर ताले समकोणी त्रिभुज का कहबा मन हला ताले समकोणी त्रिभुज का कहबा ना जो त्रिभुजर गोटे मात्र समकोण बा 90 डिग्री गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री ता कहबा समकोणी त्रिभुज। ताले ए विषय को समकोणी त्रिभुज बी कोणर परिमाण 90 डिग्री। ताले आमे त्रिकोणमिति पढ़ा पूर्वरु किछि टिके धारणा रखिबा। कौन से धारणा ना समकोणी संबंधी आलोचना हबो। समकोणी संबंधी आलोचना हले कोन ना समकोणी त्रिभुजर सूक्ष्म कोण संबंधी पुनी आलोचना हबो। सूक्ष्म कोण ठेके से ए कोण और सी कोण तले हमर पिथागोरस उपाद्य अष्टम रे तुम पढ़ी देबो आगुरी पढ़ाई थबो तमरो सशोक रे। एटा होची समकोणी त्रिभुज एटा होची लंब। लंब कहंती परपेंडिकुलर पी। एटा होची भूमि। भूमि कहंती बेस बी आ कहंती हाइपोटेन्यूज बा एच कर्ण। ता लंब भूमि कर्ण हला एटा हला कोन लंब एटा हला कोन भूमि एटा हला कोन कर्ण। लिखि दे लंब
এটা ভূমি, এটা কর্ণ। তাহলে সমକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଯୋଉ ତିନୋଟି ବାହୁ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ ନା ସମକୋଣର ଆଗ ବାହୁକୁ, ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଏସି ହେଲା ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଥିରେ ବଡ ବାହୁଟା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ବାହୁ এবି ଆଉ ବିସି ଆଉ ଏସି କିଏ ବଡ? ବଡ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ପଢିଥାଉ ଆଗରୁ ଉପାଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ, ତମେ ପଢାଇଥାଉ। ବଡ କୋଣର ଆଗ ବାହୁ ବଡ ହବ। ତାହେଲେ ବଡ କୋଣ ତ 90, ଆଗଠୁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ବାହୁଟା ବଡ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ ବାହୁଟା। ତାହେଲେ ପିଥାଗୋରାସ ଉପାଦ୍ୟ ପଢାଇଛି, ଜାଣିଥାଉ। ପିଥାଗୋରାସ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଭୂମିର ବର୍ଗ ସମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ। ଅନେଲା ଲମ୍ବ ହେଲା ପି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ বি ର ସ୍କୋୟାର ସମାନେ ଏଚ ର ସ୍କୋୟାର। ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଭୂମିର ବର୍ଗ ସମାନ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଖାଲି ପି ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ପଚାରିଥିବ, ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ନା বি ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ ମିଶି ସେପଟେ ଫେଡା ହବ। ତାହେଲେ ଏଚ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ বি ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗରୁ ଭୂମିର ବର୍ଗ ଫେରିଦବ। ଯଦି ଭୂମିର ବର୍ଗ ବାହାର କରି ଦେଇଥିବ বি ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗରୁ ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ଫେରିଦବା। ଏଚ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ বি ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କେତେ କେତେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି 3 ହବ, ଯଦି এবি ଦେଖ এবি ଯଦି 3 ହବ, তাহলে বিসি যদি 4 হব, তাহলে এসি কেতে হব কহিল? এটি লম্বর বর্গ তো ভূমির বর্গ মিশিলে কর্ণ বর্গ হব। তাহলে লম্বর বর্গ কেতে? লম্বর বর্গ লম্ব হলা 3, 3 বর্গ, তো ভূমি হলা 4, 4 বর্গ, মিশিলে যাই কি হব না কর্ণর বর্গ। কর্ণর বর্গ হব 3 বর্গ কেতে 9, 4 বর্গ কেতে 16 সমান হচ্ছে কর্ণর বর্গ। কর্ণর বর্গ 16 9 কেতে 25, 16 9 মিশিলে ହେଲା 25, 25 ହେଲା কর্ণর বর্গ। কর্ণর বর্গ তাহলে খালি কর্ণ হব কেতে? তার বর্গমূল। তাহলে 25 বর্গ 5 বা 25 আর লিখি দাও কেতে? 5 র স্কয়ার হলা 25, 25 হলা 5 স্কয়ার সমান সেপে লিখি দাও কোন কর্ণর বর্গ। তাহলে উভয় পটু বর্গ কাটি দিও, তাহলে কর্ণ কেতে হলা 5, কর্ণ কেতে বাহারিব 5। তাহলে সমকোণী ত্রিভুজর গোটে বাহুত্রয় হলা কিଏ ସେ? ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀ କହନ୍ତି ତାକୁ। 3 3 4 5। ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ 3 4 5 ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଅଛି, ମନେ ରଖିଥବ 5 12 13, 5 12 13 ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ସେମିତି 6 8 10, ଆଉ ସେ 9 40 41 ଏମିତି ଅଛି। ତମେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀ କିଏ କିଏ ଅଛି, ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ କଣ ସୂତ୍ର ଆଉ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ 3 4 5 ବୁଝ ଦେଖ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସହଜରେ ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ଟିକେ ତମକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦଉ ସେମିତି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ। লম্ব ধর 3, এ লম্ব হলা পি ধরতা, পি এটা তো বি ধরতল, বি এটা হলো এ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟରେ ପଢେଇବା କହିଥିଲି ସମକୋଣ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପଢିବା କେବଳ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମାନଙ୍କର ନବା ବାହୁମାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତ ମନେ ରଖ,
ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତ ହେଲା 6ଟି। ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ହେଲା 6ଟି। ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ହେଲା 6ଟି। କଣ କଣ ସି ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ 6ଟି। ମନେ ରଖ, ଏଠି ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର। ଏଇଟା ଟିକେ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଦଉଥିଲି। ତ୍ରିକୋଣ ଅନୁପାତ 6ଟି ହେଲା 1 ସାଇନ୍, तार सांग को कोसाइन, तापरे सेकंड, तापरे कोसेकंड, तापरे टेंजेंट, आउ कोटेंजेंट। मन तुम केवल 3टी मन रखी दियो, साइन, सेकंड, टेंजेंट। 3टा मन रखी दो। आ बाकी तो मन है साइन, सेकंड, टेंजेंट। साइन से तो कोसाइन, साइन लिखो कोसाइन, सेकंड कोसेकंड, टेंजेंट कोटेंजेंट सरला। ताले त्रिकोणमितिक अनुपात है 6टी। क्लियर? साइन, कोसाइन, सेकंड, कोसेकंड, टेंजेंट कोटेंजेंट। क्लियर? ताले मैं आपको संक्षिप्त कर दा पे तीनोटी रखले आरो संक्षिप्त रे हम एते लिखवा दरकार पड़ियो। ताले तीनोटी रखले केता हो साइन टा केता हो ए साइन को साइन कहबा। ताले तीनोटी रखले केता हो cos, cos। 3टा रखले केता हो sec, sec। এইটা ছাড়ো, এইটা আসা হে। 3টা रखले केता हो tan, tn। देखो 3টা tn, এই 3টা रखला tan, ये 3टा रखला फिर cot, ये 3टा रखले sin, ये 3टा रखले cos, ये 3टा रखले sec, sec रहला। তাহলে এঠে যদি 3টা অক্ষর মু রখুছি, ये cos পড়ি যাଉଛି, জানি হবনি। তেଣୁ ଏଥିରେ 5ଟା ଅକ୍ଷର ନିଆଲା କୋସେକ। ନହେଲେ cos ପଡି ଯାଉଛି, ଅଲଗା ଜାଣି ହବନି କିଏ କଣ। ତେଣୁ ଏକ ହେଲା 5ଟା ଅକ୍ଷର ନିଆଲା ଯୋଗୁ କୋସେକ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ କେତେଟା? 6ଟା। 6ଟା ମନେ ରଖ। sin cos sec cosec tan cot। क्लियर? sin cos sec cosec tan cot ত্রিকোণমিতিক অনুপাত 6টি। क्लियर? ताले हमें वर्तमान देखिबा sin cos sec cosec tan cot से टिके धारणा दे दोची। नेक्स्ट क्लास रे त भलरे पुणी चलेबा, प्रश्न बुझेबा, आलोचना करबा। आज टिके अटपटिए पढाई बंद कर देउची हला। साइन कोन आमे को कोणर नबा साइन बा cos का ना सूक्ष्म कोणर, समकोणर नुह। मन रख सूक्ष्म कोणर, सी कोणर नले ए कोणर। साइन अर्थ मन रख, साइन अर्थ मन रख जागली विपरीत बाहु बाय कर्ण। कर्ण हैला साइन हैला कोन? साइन हैला विपरीत बाहु बाय कर्ण। सेठी ताको उल्टे देउची कोसेक। हैला कर्ण बाय विपरीत बाहु, कर्ण बाय विपरीत बाहु हैला। तारे साइन हैला विपरीत बाहु बाय कर्ण। विपरीत बाहुर माप मन रखा, विपरीत माप आ मन लिखुन एते विपरीत बाहुर माप बाय कर्ण माप आ मापटा लिखिबो आ। तारे साइन हैला विपरीत बाहु बाय कर्ण, कोसेक हैला कर्ण विपरीत।
ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ପିଲେ ସାଇନ୍ର ତ ବିପରୀତ ସିଏ ବିପରୀତ କଣ ଏକ ତାର ଓଲଟା ତାହେଲେ ସାଇନ୍ର ଓଲଟା କିଏ ସେ କୋସେକ କୋସେକର ବିପରୀତ ସାଇନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି ସାଇନ୍ ହେଉଛି କେତେ ମନେ ରଖ 1/cosec କ୍ଲିୟର ସାଇନ୍ ହେଲା କଣ କୋସେକ 1/sin ଓଲଟା ତାର ତାହେଲେ କୋସେକ କେତେ कोसेक हब केते 1/sin तले बज्रगुणन जानिछ बेले या तळे एक अछि भाई या तळे एक अछि sin गुणन कोसेक थब 1 के 1 ताले गोटे सूत्र जानि हलो sin गुणन कोसेक इक्वल 1 एठी बुझे दुटी जाके कोन जो कोण नवा sin धर এই কোণ নয়া সাইন তাহলে কোণ পরে ଗୋଟେ থিটা লিখিলি x লিখিলি y লিখিলি যাহা লিখিলি বা খালি সাইন সি এই সি কোণ সাইন সি লিখিবি বা এই কোণ থিটা যদি থিটা ধরে এই কোণକୁ থিটা দেবি তাহলে সাইন থিটা কেতে হবে মতে কহ প্লিজ সাইন থিটা কেতে হবে কহ সাইন কোণ বিপরীত ভাবে কর্ণ তাহলে সাইন থিটা এই কোণর সাইন সেটা এই কোণ লিখে তো বিপরীত হয় কেসে বিপরীত লাগ এ বি আর কর্ণ হলো এসি তাহলে বিপরীত হয় কর্ণ হবে কোন এ বি বাই এসি মনে হলা সাইন থিটা কোণ হলা সাইন থিটা কেতে হলা এই কোণ সাইন সম্মুখীন হও বিপরীত হও বা সম্মুখীন হও আগো বিপরীত হও আগো সম্মুখীন হও লেখবি বিপরীত লেখ ঠিক বা সম্মুখীন হও ক্লিয়ার सम्मुखीन हो लिखि दो चलियो विपरीत चलियो सम्मुखीन तुम बुझे सुविधा हो सम्मुखीन हो देख लो ए थीटा रो सम्मुखीन हो लागो केसे एबी आ कर्ण हला एसी से साइन हला सम्मुखीन हो ताले मते कहलो जदि मु एकोणटी थीटा नै थांती ताले केते थांता यार साइन केते थांता साइन अर्थ सम्मुखीन विभक्त कर्ण ताले सम्मुखीन हला बीसी बीसी एसी था क्लियर थीटा न नै कि राकुर आ गोटे कोण तो बुझिया सुविधा हो एकोणटी मु थीटा नेली एकोणटी नेली अल्फा ताले मते कहलो साइन अल्फा केते साइन अर्थ साइन कोन ई कोणर साइन नवा ए कोण पर अल्फा तले साइन अल्फा केते हबो ना सम्मुखीन लागो आगटा हला बीसी अरे भावना बीसी बीसी बाई कर्ण एटा कर्ण तले हबो बीसी बाई एसी क्लियर तले मते कहलो कोसेक अल्फा केते हबो कोसेक ए अल्फा कोसेक तले कोसेक अर्थ कोन कोसेक अर्थ होउची कोन ना कर्ण विभक्त सम्मुखीन हो एटा कर्ण एटा कोसेक अर्थ कर्ण विभक्त सम्मुखीन हो कर्ण विभक्त सम्मुखीन ताले एसी बाई बीसी हो केते हो एसी बाई बीसी ताले एठी मते बुझा बर्तन को कोसेक थीटा केते हो कोसेक थीटा केते हो कह धर कोसेक थीटा एटा थीटा कोन कोसेक अर्थ कोन कर्ण विभक्त सम्मुखीन कर्ण हला एसी भाई तार सम्मुखीन आगो के से भी तले सी भाई भी हो क्लियर बुझियाला तरा तले आनी sin थीटा अब 1/cosec थीटा कोटे मापन या कोन sin थीटा या 1/cosec थीटा 1/sin थीटा गुणन cosec थीटा हला केते 1 क्लियर गुडे जिंसा मन को ये होची प्रथम सूत्र त्रिकोणमिति तमर आरंभ वाला 1 नंबर सूत्र कोन sin थीटा * cosec थीटा इक्वल 1 ताले मु तुमको एठी प्रश्न पर देखो sin 20 डिग्री गुणन डैश समान 1 हो कहला पिले sin थीटा थीटा टा 20 डिग्री धरची एटा sin थीटा थीटा 20 ताले एठी लिखो sin * cosec 20 लिखाई छी ताले तुम एठी लिखो केते ना cosec 20 डिग्री क्लियर जदि प्रश्न पछे देखो डैश
गुणन कोसेक 45 डिग्री इक्वल 1 ताले तुम कौन करियो लिखियो ताले सब क्वेश्चन कौन लिखियो ना लिखियो एठी sin थीटा कोसेक थीटा 1 ताले कोसेक 45 अछि एठी sin 45 हो क्लियर सब क्वेश्चन बुझे दउजी एटा हो sin 45 डिग्री ताले आउटे प्रश्न पडियो धर को बुझेली लिखि दो sin 60 गुणन कोसेक 60 केते ना sin थीटा थीटा 60 डिग्री sin थीटा इन कोसेक 1 सूत्र कहू 1 1 लिखिबो क्लियर ताले मु आउटे को जिंस देखो sin A into sin B पहले हमें A B अलग अलग हेला sin A into cosec B देखो sin A into cosec B আর কেতে হবা কইনি করে যে তুই না জানি হবনি যদি sin A এଠି আছে সেটি cosec A যদি লিখি দেই থান্তা sin A into cosec 1 বা sin theta into cosec 1 कर देई थांती তুমি করিয়া জানি পারিবানি যদি এଠି cosec B লিখিছি এଠି কোন লিখিলে যাই 1 হবে না sin B লিখি দাও sin B into cosec 1 যদি লিখিছি এଠି sin alpha তাহলে এଠି তুমি লিখিও cosec alpha তো দরকার 1 হবে সূত্র তাহলে জানলো কোন না sin theta into cosec theta গোটি সূত্র হল তাহলে আমি আজ যেতি পড়েবা আও কালি আউ গোটে ভিডিও ছাড়িবি আপর যেতে সূত্র দিবো ছাড়িবি তারপরে আমরা अंक गुड़िक जो बहे तुम अच्छे गोटे पर गोटे करवा है।